birthday to you. Wow! Unboxing of gift. Advance happy birthday gift. Birthday. Mama! Ano kaya yan? Ah, di pa kailangan umang kutsilyo. Ito mag-isi eh. Huwag na yan masuko yan. Di na yan ano. Mama! Hi, yes. Di ba pwede? Oy, ba't naman kita kusili pa ba? Dari may aram naman kayo si Daddy sa. Oh, wala ko alam. Walang alam dyan si Dadon. Wow! Kaming ano lang yan, apat. Si Kuya Tita, ako si Manny Leo, si Joma. Wow! Open mo! Open mo! Lagay yung pen sa phone ni Manny Leo. May pangarap mo. Camera na, gas niya. 50 megapixel niya. Yes. Kanina pa yan sa camera kang punto. Mag-selfie ka. Magdayunon yan. It's a brand new cellphone for you, Mama. Yes, baby. It's for you and we can play with games. Ah, James na naman. James na naman. Unboxing. Mama, Papa, we can really Oppo A55. Wow! Ayan na. What is that? What is that? Let's know what's inside of it. Blue. Tulog na. May tumutulong naman. Mas excited din mag-unboxing kasi. Mas Thank you, mga excited baby din. ko. Thank you, Ayan. Nana. Let's try to open it. Oh, yes, yes. Wait lang. Try to open the... Wow, Oppo yan. Opo. Ang ganda ng apps. Tan. Thank you, Nini. Thank you po sa... Wow! Meron ito sa loob case! Oh, may case na! Diba? Isa pala yan. May case na pala kasama eh. Oh, Takpan natin, di ba? with case na siya. Thank you so much. Mga baby ko. Screen protector. Sige, sige, set up muna, set up. Ano ba to? Ayan, may kasama pang... Wow, may speaker pa na. Oh, cute. Pwede mo siya May i-connect charger. dyan. Charger. Ito pa. Oh, May libreng SIM card dito. dito. Malaglag, baby. Astig ah. Ang daming ano, ang daming free. Mga button pa dito. Opo, may mga button pa. Ito, para sa mga tugtog din. Opo, para mga tagpili siren head. Ha? Para kay siren head yung tugtog. May Bluetooth and may Bluetooth.